Assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. Siwasaya karjabanu sisi kardoni nda kawanruwa jiwari dungi atahale. Shasu aminu kaimeshajiwi yo zorjohamba. Ngasu jowla wana harmweze mbawa za interneti. Henamna ikao gas johenda. Bali tikanlini hao turongoza ne kujanivia. Sha tuonama ukomante video ya hangu turongoza tuambia. Katsami kujanreponde. Shaba sangari darmuze direkte. Mikati jamuze direkte zini. Manzan jiko santre namna ikao. Sibale ide hangu jere hadisi awe namna ikao. Ribale zefikire za hatu sonsi pia. Jerken sibanu suwana komuro jimlifua hatu rambilaneze kweli. Habosi suwasaya usikwa leo. Karjabala fikira zinzi za ujabanu. Shanyotsi pia ngamjue namna hatu rahimada sinanyi harimweze mbawa za Facebooku. Ngamjue namna ikao sisi rijiveha harimweze mbawa za Facebooku. Karti hamado wasaya ikao walobeti salama. Sisi ngamjue namna sisi rajihanti. Leo ujabanti fikira zinji. Fikira za turazibala ujabando one saukaya. Zi alama za hema na mkomori ya ukawelewe. Uko wanruanu waritendea. Wambao kangwanzao daula haki. Wantuanru ikao ngwadurene satuamaya hobandranzo rende. Paske leo ngarjoma biani zinji, auri mabiani mbapititi, au ikekari wahira temizi zurabidirambe. Sarikanzari mabiani ukaya. Waneje pazi zonti pia ngazite wauze fikra za hanyi nyonti pia nyuanru ikao mrumu harmwensi ya komori. Nyonti pia ngari mjuwaoni, ngari mrambu waoni. Kavatu wanru ikao kwa tumrambu waoni, madzina hanyu nezetua bia za hanyu ikao mrumu harmwensi. Leo urikao jaban jerman biani suwasaya, ya ukaya. Vanu hiri namna rajitole ya harmweze interneti zini, rajimi sarmweze nido zini, ro maskini, ro tajiri, re ankli, ro ulaba, shar jaban jiran bilale ndogo za kweli, rijarjer chahe solisyo ya hensi ya hatu, rijarjer fanye namna ya ukombo hensi ya hatu, riki hamade zenti za saya, rirohe harma ujinga dingohi, rirohe harma ndogo za kindwa dingoni. Alafu namna ikawe, erezo abasa hili jao, singar aminio, ukale oredina wena video, mimi kemsi ngamjogabile video hiyo ni komante nsinaura tamba nongo toka yonsi shanga mjohamba paske vanu rija harma mbana za siasa karjaja harma mbana za malahoni karjaja harma mbana za uteveshi heri alafu lor kanza jerinjira bilane ukaya riwono mwananyasi leo tantujwa tarambeje shafe hadisi namna ikao hafanya zenrongo mimi kemsi na jalibu ikao kumjini mbuda juu siwasaya karja presi hadisi wala karsina jalibu choka yonsi ukabanu woinge hula sanga mjibu ngamreponde henamna ikao hadisi ija Idrisi mumtuje na Faruku mumbuda juu yabo ekaramba garkantar mweze mediazini mitdanzani mrongozeni makalima maili nyowa ili garkantar mweze mediazini sharkensi haukweli hauambilana kweli paske bana basa iloshon deisha shunre wala ekarija ukaya basa ngarre mao deba zansi auri jangarambao to abia zilingana onensi ya hatu mwanama Idris na Faruku mitandani mrongozeni no waili minchika woijau wala minchika woijau tamba Idris na Faruku mrongozeni no waili harma hindri harma system ya hikma ya wonesa kanyoa ili deja ngamwenda otori nyoa ili deja msamjila na hata ngamwenda na usoma ndongo zambao hitima abo deja kamza mjerma ndongo za hitima nyoa ili ngamjoshindani mdevien nyoa ili namna hanuranzi Idrisu wewe ularmo mjiwa mtuje Faruku wewe ularmo mjiwa mbude ranzarambese kwela urambe velma nyoa ndwa usingarane mihono au nyoa ndwa unikana fikira njema au nyoa ndwa dungana harma mwendo mzima cha ekai jaza mabaya zijaza mbwana dehena mruga harmwe jalibu yahe shawanru baki harmwe sistemu ikao yo ana komori wonti pia ngari wombo duwa sonti pia rekevanu ritike wa sovadabu ritike wa jewiri ritike harma depase zelini za wone sensi ya hatu ka isai njiangamani au isai roha ori chidehe dilo kwezi mwambaga mfanya deba za sirikali mwende hata mjila na dani hawani siwasaya
si utabiha mana karhe abantu rongoza mru karturongoza mru kirohombi karturongoza mru kiumani karturongoza mru shiengo shanga rongoza mru heze rongo wizo heli wajitolea yode heli kangwa jobu hamandamu bahe ya jitole ya hweleze nrongo nyangu bwa komori doto karelezane relewane rambilaneze kweli rijoze kweli za hatu banu ziliyo obanu ritokonzi parisa sasa ni mwede mrege makalima ntujua ke makalima yao maya renga nyinyi leo danyo wa hili maya tioroho ni hanyu maya tiozitwa ni hanyu mlalao na yo mwede hata leo ngamsomea nao hitima bo Faruku bo Idrisi mimi mambioni mwede mwambila na makalima harimweze rezo sosiozini hata mwede ngamsomao na hitima ezi ni rongo hindri swafi mrambia obanu swa komora basa unumtezo hindri buko singari amino kaya nini mkana deba za ukangufanyo katufanya mjerman rongo za ukahafanya uwejau mlawana kimasteki adabu pourquoi leo tena mwede hata mjilane msome hitima yonrongo irisao wakomori asurtinda mimi mikemsi yoga irisao kalewa mwezerezo sosio rambagarwa nilionsi ya hatu mwiso hatu rudiar mwa hitima gamma bionde se kweli entre Faruku entre Idrisi antukabo mtamshilaze bornu paske wewe Idrisi extenga we swiri ye wewe Faruku extenga we swiri extenga ni swiri ne risala hiyo mwakaunjila nonguoni hata mwende hata mzimale wewe asome hitima extenga ni pre Mwenyezi Mungu wote azali Mwenyezi Mungu wote jimba Mwenyezi Mungu wote shefu wa mji Mwenyezi Mungu wote director ini rona nao banu Mwenyezi Mungu wakaba na mrudo shinda mleshawiri gamambiona mrejezo tena msomo hitima zenrongo hizo za ukale wewe ya hibihula au wewe ya hakadai na mwizi au ile hafanya rongo kaza shani ni wakomori wababa hanyu ni wajaza hanyu wadaza ewe wababa hanyu ni wajaza hanyu wadaza msomo hitima exenyo wa ilinga ni swiri yode banu mimi na kaujanje rongozo wanama anuo wa ili njabala raji ya ukajau Salimu anama mtukufu Twiram njabali ya shiengo njabali ya kajau dehena mrungene parti ya zambane mwana mahasa negociatori dehena mrungene bahanu bahe ya hima mincharma opoza mimi ngamshutene ze projet za mwae daula emba vafanyao miti opoza shatu onorongo za birar mweze directa la fois basa wakomori na rambla se kweli mbairi doja directe lazima rikome watike mrujori ya rongo lazima rikomate hema hanchishi rikomate he hanwa shanga mrogozo wana mawanu wa hili exenga ni swiri ya hitima hiyo nyo wa hili mwaka huisoma Salimu na masa negociatori ngasiban leo exenga ni swiri wakomori exe Idrisi wewe izo wahambia Faruku ngawe swiri nizo na raka wahambia tisha video ya sa negociatori tsoinge banu hamba rongo jibianyo hamba siwa saya karto rongo rabezara hamba ibidiri da zeri tulieze moza hatu ngeri bezer hebanu rambe c'est la vérité et demande mbaka sa negociatori il est vrai combat ye ujua combat ya idunga ye ujua izambao parce que ngar fani sao sonti pia ngaifana na Twiramu ngaifana na madambe ngaifana na wadunga yabo exenga ni swiri Mwenyezi Mungu wote mbaba hanu Mwenyezi Mungu wote mtata hanu Mwenyezi Mungu kujojibu dua ila akelke swangu jojibu enga ijo wana ndaba ngejo hurema wewe Idrisi au ngejo wana Faruku lazima ni mkeswiri nyowa ili rambilwa ni Mwenyezi Mungu mwenye ruumba ukamria somadua wasa hukumu ya debea hahe duniani hapo kutuni dalawama ne mruo la tena maudu mtu akiyama shedua hoijibu yonjo faridhu ya ijibu yabole ongarmambiao ni kasisi wasaya kasi jazadua harmweze solisyo za ukombwezi ya hatu na reverso ameshajiri trawe kai jaza ukalewo ngardordon jiana nguoni chana hunjia nguoni ngiza za baya na rambilane ritawe paske hata mimi ni zambao banu ngamina shiengo omjini hangu hunu soni mawandu soni mafami soni majalibu hasibabu dazini nambao shansi na usoma hitima ijai wane nami au iwane nao paske hizo nambao banu sina uparo dozihana wala sina uparo doziharaya
dehena Kalimanjoli bala ujabanu reka mwamba silewe reka tambaga miwami sha wallahi na dini tunapardo he anambena munswamihi kabati mrandu mabanu shangari mambiao no nazijana wanu mwambaga mwanao parti mzima ngarmwe ze droza Ansumani azali ne daula ya Hekomori mzima ngeharmwa parti opposant izo dizo nini matoka ufanya makatika Faransa oto madua dore mazali enga monaziri hundrao ngasarma mabaya ngasarma mijingiriji tasa tajai hundra leo si masababu ya Komori ramba garwa nao maji harmensi ramba garwa nao mwenje harmensi ramba garfanao emergency harmensi eba ndrongo za ujamalaho ni za ude ya mru ezi ngare dora tahe hinri hobo mnyawe mimi John Gabili mikemsi amjom Gabili tusfate amjom Gabili shane kari jara magar kombwensi ya hatu ikane mwenje ikane maji ikane bahindra hula ike bahanu wema ashe zoleze solisio kamimi amjota wani dungele javila sa negosiatori baishe njotolwa ini na hamadambaye na tuiramu na wao na mwishezo na hama njaba mdungole javila zali awamdungole javila fulani amjodungale javila hezeme diazini hasa negosiatori na tuiramu na hamadambaye no wana Komori wanzae Komori lewe ikendro mamjoka daminao shaika ijarjer julane nguoni atandre mahitima au na menga fikira za usoma hitima wallahi Mwenyezi Mungu utinibeze bahati hizo za ukaza mjumwa banu utinibeze bahati hizo za ukaza mjumwa banu entiatu ne manare jaidingoni deze hitima zini Mwenyezi Mungu habaka mdazulumiwa mdajusema janja ambe alhamdulillahi rabbil alamin zodizo Mwenyezi Mungu humbia saika ujaza urenga hitima na hijau hizo ngarjina sao ijokiri mzima repondewa ya kelke swala mjininde wallahi billahi mzima kujorepondewa kaka mjabutu le hitima hiyo ngabo mzima ujorepondewa alafu ngamjermo mjambude ni njeno mjamtuje usiku wa leo ukawani wana waroharma mjiwa sawa rantarangalie zini famizi remanao pepo rantarangalie zendrogo zini Idris na Faruku wanu rikao waloba hanu wazima siasa ya hao waishangiria banu wazima manara ntarangali azali watende azali hunu mjini lode daho la Faruku no wanyawe ne rasira mdunga zodi zertoki dara elewa Idrisi watende azali yode familia hao ba Idrisi ne daho la ho hanu erze familia hanu no mji ngamrantoza itima iso sendele ngajombra wani dani hawani chasi wasayar na mweze kombazini rjomambiani kama mfanya hitimeza hanu mtidor jomwene sa Komori hitimar ma direct mtidor sa Komori hitimar ma direct za hitimazini na mdozi somea omalahoni hanu msiserido doziona wambako tosoma hitima na ziseabo ukiarmwe hitima antuka mintibavu mwana masa negosiatori nti Idrisi nti Faruku gami harmwe video gami harmwe ze sujet yo kanza yanrenge yandele ngudojua chatamba mimi mdo John Gabili mjo Gabili ya state fatu ya mjo Gabili amjamba jimba msofadabu jimba mjewiri cha juma ze solution sisirto wao ngarisito wao hamaste na adabu na hikma omjambu de mdasa omjamtuje mdasa wanruwana rengane malaho ya hao chio mwiso ngware manao hitima kamshelo mwiso wahezenrongo zini kamshelo mwiso wahezenrongo zini mwajuha mwafanya rasma watoto wanu au mazuki wangu wanu watihadalane bure bale daho le daho la hao dena mndu mzima le daho la hao kadajwa ntasali afe do waili manara ntarangalia zali uo hahimiliwa le daho la Faruku hunu mjini ne malaho ya hatu swa hunu mjini no mji kamid Faruku wa mongoni no ze famisa zilo yabo shaba saini kajaza hitima zijaza uremana hitima ashe emijamili na mjuhe mfanyeza solution zini za hawa nruanu mrenteza hitima zini bezite kombwensi ya hatu zite dede sensi ya hatu hata usiku zima antuke kalimea mwiso ni kaza wa harmedi hadisi hiyo wallahi hitima ila kajore ponde wazima swa Faruku swa Idrisi ngabo mzima ujo Gabili wana hitima ila yona mkenti mwinide Mwenyezi Mungu oti azali Mwenyezi Mungu dejaga mzambao wani Mwenyezi Mungu oti azali Mwenyezi Mungu oti kiki Mwenyezi Mungu oti drapo ya Komori
yakazwa senyora 4 nenga senyora 2 au 3 ha bahina rabila nese kweli kazi jaze kweli epagio tasilawa epagio tasilawa swaf damina pagina ndorieleze ban baisha joka jala hatu sagar dohamba baisha bwazamba baisha bandu wazamba shasi ngardo dwazenjeza metrafahami juziri mono harma page tipaka nivumbwe page tanga misturi mumono nyoti pia dehenu dungo komba chachidoka wone mdungurongo abantu toja umdene kutujua hateze ambao kutujua iha diundrao chako tanza umde harma komanteri umlapize bahi udungenza wenza chako tusive ive ambao mruna stuve mramba nge mrade mrubana dungenza vanga bakati studia ban tufanya video ambase la intéressé tout ngabo video ambase zo 4 vérités on dit la vérité kabati za ireusu mdal parse moronya ni honyo weze suivre metra fahami mtukufu kwezi juziri wana machine libre amu ivumbuo kubabu soma kalima kwamba kutujua za debaza sambi kuna ujua zigabili za debaza sambi metra fahami kuna ujua gabili za debaza sambi ngabo previzinji za haho metra fahami ngwena previzinji za haho ngwena travail zinji za haho dossier zinji za haho travailler daona sambi ngwena rongo zinji za haho daona sambi metrafahami yena marambaka kamranto sovada buhorenga mru mzima mtamtia shengo shansi bawa kata dofanya emergency ya kwenu mjola zifungoniso nyonti pia cha sambi kata doka haeche yede mana wanzuani ambao kashi ni goji samvu wananzuani wasomo warambu wao kasambula ibidibu kembuda za komorizi mdunge ekajafungula pia zilobonse hello manama sa negociateur kajafungula pia zilobonse metrafahami ngwena dossier zinji za haho yabidi uhimilie mwana nyuho uhimilie sambi ibidi uhimilie sambi ikewe wede mrikao ngokonta mweze ntaraja za ho mahakama dana metrarija na Hasana Hamadi na wao ibidi mkenganyo mahakama kamsuro hayabo juma utonamwale suala lini abasaini mjarmeze media muzihana pia ngama zodo wana komori wende ndo ulawa wafi yede mana sisi wasaya rahima banu ramba azali ngurumondo azali ngufanyondro azali ngurumensi namna ikao Mwenyezi Mungu hamkusudia kana ujwa ya irume namna ikao Mwenyezi Mungu kajamkusudia ifo ya irume namna Mwenyezi Mungu hamkusudia ranza kamjanza ngamtoja banu mwambia azali katufanya ndongo baturije banu rambe ngufanya kamna kaushinda mshangaze wanru hata omuswahanyu ngamtjole kamweze hitima hizo mbremane zedua hizo mulane mfe sasa sisi ngartoja banu rambeze kweli omohatwa toda mabanu mjuha mohindri banu msomo hindri ebanu jimba osomo hindri atawanilia wensi ngamramwo kanga ngai humerdeo omao si je mets ton volume rambeze kweli za hensi pourquoi Ensinya hatucho tipia karena dorbazi zane metra fahami wango juo ibidike ngo juo pia inamna ikao sambia yezendongo yazifanya ngo juoze kweli ngo juoze ndrabo ngo juo pia alafu harma media udombaka kuna ujua we pesendongo harmaze ndongo za sambi chango tobulia wana komoro watu soma watu jua magaminda yavi rambe na mfungue sambi yabo rularife ndo nini makada nyina maka urengeze mahali o mahaya kaya na mtojua wani mwende mamsa mwende mamkombo wa bahanu yache nini makada nyina maka uleze mali maka ubarara mafanya zeada nenene jolikawa zalitoi ngabo wafanya zeada nenene wao maudu pia ngwa zetu la mwele jamvidini na wasaya wantoka mweze mediazini wadovumbwa wanruwa fulani cho wa hahe adewa eha bahi wao maudu wanakomori ngarombo Mungu hansa ha Mungu je namna ikao ngam amina mweze media wanakomori andusola mha wanakomori wandusola mha onti pia wandusola mha ngamono habari za komori zendongo zibirawe hiyo wanakomori denda mdugutongo mremani nyinyi daula mabajani alafu metra fahami jo hadai wanakomori damba karzendongo za sambi we kuna ujwa zidunge paka mru wa leader politik wa jua de zidunge ekuja we parti yaho anda tanganyane yaha yabongo ni ndo tena enda sitende ne huwe parti yaho uzamba ambaba hakutina parti yabonga amino ka wewe fahami parti yaho yabidi wihimili wirongole witeshime ukemkalimani yode parti jua maana ndio anda tanganyada ona alafu dewo hadi wangwe hezembi ya sirenda sharia shihatsi namna ikawa sali maudu ijokiri ya shimrumilie show si wanakomori manabani kama wanakomori wale abo wandrabo wanzo watianda ma problem watianda mageri ensi zinga manyi wanruafe sangari amino ka maudu
kaza ali harumunai sharia ishoka mhukumu ranza kajanza ifoshi mhukumu abakarna jua mje murende malaba murende maveke murtowe murdemine harmeze histoire yo kiri mrali bimra jamenya histoire harenda malaba sasa wasaya sambi hamba hafanya naide mana yafungwa kidana mnaizo bahi kaza la sarumasi bonsi yaboba chalo metra fahami ngaruhuni kauze kat verite zaho wenna fiki weka itabidi ukiamba ujerma media ujauda mehelo kari banu pakane mal der politiki wajua dojua tende sendongo zini yewe tudakane mahakama ekantu fikiri nani we tudakane mahakama wewe tudakane mahakama ekantu fikiri nani Gabona rambilane se kweli sambilane nrabu bwabeka ekabeka msamwe yabo kama mboze ndogoza hanyu na mabeze kweli bwabeka msido jamaa bandrabu marina kendogoza kiulaba baba na komoro wenji wasangwa vaya ondro wana komoro wenji wana magari mema wana komoro wenji waboze projet za hao za mbakiani na mdogo vaise juba hizo mweje mwambani maraisi waniengwe mwana mkomori ngutoka wire maraisi wala raisi kana kawielewa de marabana mtulie mtamporize mone dunia ya mguna mtume heli mnyezi mga kutabuse dunia ya iso dumashumbe wana komoro wenji ngwabu wao ngwabuaze venima za hao wachina sirikali vre ufo bahiye namna ikao sirikali bahingu ifo ya one haya obligatoire ya one haya ikasa hao no wana komoro sa every sense ya hao wabua shantie watinaye washindu wa minorensi ya hao watinaye bahiyo hamba ukaya kairinse bonti ntawe baba kibanu wajoni hiba wanifunge dede namna bwabeka mtemreleze chatu dosi kaze rabo za hano abeka wewe ngamujua ngo yapo ngo ndungo bwabeka combien de personnes za famille yao zirumao ya zadinzwana combien de personnes ngaru hujua ozi alama zao wewe wabeka tous les jours tu fais ngofanya video ensinga indonai udiwaza ze famille zao zirumao mwezi ya zadi ensinga indonai udiwaza ze famille zao zirumao mwezi ya zadi après ngo dorambia uka famille yangu ngeirumao mwezi ya zadi sha mimi je mambal je narena futu kama ndorambe hingi wanga matamburi zingamanya sisi ze family zatu zito uruma raremwa mizingaru ularifu no wasoma wakadae nae wamsisangamani wahimile waharimweze mediamba kakajari husu ila fasiria bala bombe trafahami eki ukweli eki ankili eki hikma ila ngwamba ukaya wakaja debayo kejani husu dele fasiria bala nenga rambua kwa ukanda nae hulize mali utajiriha bengwa dabaha histoire nyamba banu dojoru mamda jantowero ujojoru mamda jantowero ujobuhane mapesa hawa na komori mayahiba ujobuhanayo vanu nini ngamanzo mambe kamsanza nruambe ngamanzo radorongwa sakamsanza nini mrongowe asalinge muisa kamsanza mrajeba mrambe asalinge mwema na singara mbwabo razida ukahelure mataleshe nyumba yao zodeze mali za hawa nansi alafu lengo hunroda batilo loma orel kwamba designu ukarezi ni mali za haramu akomoro razilao rastahafiru rejeshono ndasome ba kujimaliza haramu ukalebo na simbu hao nanda imkorna hula gunyantole abo ngiyo haram leo na soma mi mwana mkomori na lateze mali zangu bushini na jana huramba plus moro nilibo abo zo mali za haram wa komori abo mrungulo mali za haram wobo nenda bushini na latema pesa hangu abo nenda romansi na latema pesa hangu na tahamsomo na hunda diploma na jana hundansi ilo na raisi tona geri magari endao tranquille ensi endao normali kabata tabaya alitoka oyonsi ensi na udemanda mbahazi na diploma hangu nenda hazini amdoka hudunga wewe le daba karinga bo dictature na bo mimiti somo ngamina diploma na natamba hazina fana yabonga manzo mhadayo wabaki sasa siwasa ya rilo banu ni wanashe watu ngardo watu mihono nsingoni afuraha chakarna watu mihono nsingoni na zililo na ambaha ulawa humua ndio bana bana mrenzi zero goizo baka jomba chaini humua wawe Faransa ulipaze 1500 mtsanga mwere mwana mkomore dafanye kudeta haulawa na bona ndari dungeza posto dirizo ngamjo ufungwa na mkerazi mvurize ze armo bonsi mwenzanyu jelikao ngamambione alama ngamdongo waona habari za komori aba ngamdongo waona habari za komori wana dongo fanya ze manifeste Faransa basa ngamdongo waona habari za komori kamsido waona habari za komori paske habari za komori nguramboka inaba haunu chafu abahangu rengwa sa negociatori harenge fahari harenge wola ngurengweze eleve mambo za komori ngurongo wana komori chanyi nyuma doso mabareni atayeye nguono kani mafitsi abona rele wana ndo rambleze kweli uka 2024 tuer gabili ndojo kwa ushindana ne sirkad haler kamba zali Mamadu Mwini Baraka msaidie wao ye 2024 ngarambao ndo mitito message vant mambiani 2024 idokiri sambia ko bonze hese sabwesha hangu
zon jambilwa desha isabwesha hangu ni ambaye kili hangu hekima hangu 2024 Abdallah gwa idokira kwa bonze ngamjo jayabo ulambe mwa kadha sha wallahi billahi wa rasuli wa Komori ndio banduka ukubali kakwele mnamotola ngenamba akili sha wallahi nedim 2024 ndio na risk stambia kwa bonze sans jugement soit Komori garambula nao bodo du hautawe soit Komori garambula nao na ramblana se kweli shaye projet na mnaniona ho na kekturi na mnaniona ho na ila sa negociateur yaka umambiani shasua sayari one makalima ya upozewa baheli riona ho 2024 wandu wao waili ngamiakini kwa ngwadoro ho bonze mana Henry afanyaye jouer ya Rumilwa ne Mandela na wao harambo wandu kangwa domjere hawa bloke abo maudu kama mwana nguroma hiyo na mumbloke na mumbremengwe mumfunge bahe mahakume hadazezi bofahami borija na nyimadunga hiyo na mwelewedo basi wana Komori sarubuhe macho mwana Mkomori ngubalio gari weka kujatia dilitri kalitupata nega mambayo nsingia ndo nae mwana Mkomori asabuhe macho na mangalie mwana Mkomori asabuhe macho dilitri le gari lai kalitupata paka 15 litri obligé dirohe simambia ni Ferrari riono hunu mwana Mkomori katina mapesa jene mrege mapesa ni munjina manjomlele haada nene ngwanza usikwe 2000 joko ndada honu uvumbulu hama pesa menji ngoni ndo mzungu ne mareka na jabu chantier galia yola la hore kaza lika jabu au rabua jamais kaona ja dunia bani bwe chantier la siwas der do jita Mkomori renge mapesa yahe haunjilia haya sere hatimbingama hayeha paka utu ya joko ndada honi ya javumbule hama pesa menji au ya javumbule hada nene eko ensika joka ndaje ensika ichuhunda ransanu za hema na Mkomori nguhundo do mwenje na avertisa na zinruwa mafiti balunywa manga mwerongozi wa hunu garu warongoza wa hunu bahema kalimari jibu wao ngwambwa wari wodo averso mapesa banu ngo verse ndo mapesa bokongo be mapesa soni mamzazaho au be mapesa soni makontia au be mapesa soni mahazia au be mapesa harma hindi rambi Yesu ana Komori mapesa mayabe hauni yarshashia maesa shwa na Komori hoji mlifu ya hatu manekale mapesa mbe hao yata mzazaho yotorerea au kwa hatu yotorerea yone katutoshe majirani ransi katutosha ye maisha ransi katutosha ya vase ya tahe maisha 50 euro yo mafitse dunia basa bomjwa kaze ndongozi ya ata Faransa ata maore gunda tole 28 euro 28 euro tujua kawa reklame boya saya haja chawa kawihuza 28 euro mwene maore hama media mbalsole hea haelewa kangabo krizi ulo na nguzo hali boya haja wasisi wa reklame walekeza zendongo yode namna yansi changa mazoma mbeka arema pesa Komori ya joka urilela ya hema rais ekamjajeleza mwezi twazahani ukangwa hibao evani wa hibao ngawe surika ngawe jobaki yabo mruka njia tena devio yabo devia bidiri bale bana basa haushashowa na Komori zenjia za tu maudu rohi harma maskini maudu rikar ma chantier njema rikar ma bon ide shatido kale wonje babu he madzibanu hata mwiso ndre madua au njarman rongo toti ndiso ngarele wao katidesa leo banu bwatendo are maze dua hizo tidesa leo ngabwa are madua yakauzina ele tarla mwana mtwahe internet Faransa na magamina mwanama kwamba madam baya akauleze mwana mtwahe hajundo bangweni alalo wai hajuho wai wewe hambango leze mwana mtwahe jundo ma internet na tele Faransa na we shababi wa Kamilu ambango ngotaho wema ambango taho wema yewe mawaho uoleze mwana mtwahe internet ewe mawaha ole sambela aho bidudi zino bangweni ndo mabani ha ngoli zino internet ngamina mwanama hamadambaye wewe de birabari za Komori ambala rtahensi solution engendahu nguzino le sambe mjini ha ngutie mwana mtwahe daho ni nguono on live ngushangirio sendongo yede namna ya mrulo na demokrasia ankli ngamrongo nenti dizingamane ngamrongo nenti jitarma problem chalonga mandem tibaye macho mambasa likatufanya ndongo na abo mtende mkabo rahana tena nini mkabo kamtafanya ndongo abo ferm tabusu murensensi hatu noneka idokiri ende basu wasenga sina hikma ngarele wao kaza puza banu zinizombo wana Komori wa dubo pare nafanya hazi zenyumba za tumejini zo kasdo hanu wa Hindi na Warabu hama Faransa zo wa hanu wana Komori pourquoi Mkomori atoshinda elewa uka na njimobilize na bwe chantier pourquoi neze nyumba za Komori ngazo hanu wana Komori kila kasdo hanu Warabu
Wanakomori bafungoze beto, wanakomori bafanya magoba heze portai, wanakomori wao wafanya uze hazi hizo batina rasi za wandu ziwarumao chakari dongwa liba ralishihu yedeni mlibu wa Faransa mwana mkomori kutoka avanseji mafundi alohu nga mlibu wa ralishihu an double journée au journée nzima ralishihu eyo ngo libu wa Faransa journée nzima ni libu par heure bengwa enero bengwa 10 centimes changa mlibu par heure unu ngo libu journée aralinga 5000 yemi manivre ngamlibara linga ngamliba 2500 eizo karshindi rakantira irealize armwezi ya hatu armwezi batiza hatu ukanaribuwe makungumanya ya shantieze nyumba zido wahwa hanjeza sharia nebushinde burehe mitahara ya kweli rikotize wanansi wende usoni wa avasi yode abana bidi mjemrambie bumaziki watu chamtijeba njamdorambia ndrabu mwirambia mnyanya mwirambia mafisi mwiruhabo tena mwirdragi wanashwa hatu mwabana mwireni mafoto wa mwireni zejao ngari ngasina ze message hizo pia ngari mjuwaoni kyari mambiani kanga wakati kaure kabani ngari todo fanya santima chai kari jakari na fanya santima ngari todo mambiani se 4 verite mdoelewa ndondo narambilane ze kweli ngani combien de personnes nyingi makafana tamado dusa ze drapo ngani wanga bana ngani wanga Desire abalaba ojuzi hamamuzi ya ruba mkabaya nabo mkama chevie bana bukama opoza bana bukan ruwenji bana Desire hajunro pareni haya chabalele bao hamambuzi atutini wa mani itahao manile wakomoronza kilo alone mapesa wakantara mwezeka na pesa yangu mmonauko sisi ritoa defi bana ukagarta hao mkomori ya soma asurti da mikemsi amtahemso mkomori ya soma kartodera dai sambia tolwa kartodera dai tiji abdalagwa tolwa ngardora dai namna ya utaha opoza ya ilewe zorambao sisi banu rireli nzima au rihundra nufta nzima kabati uroho yabona amilane rejarmeze direct mruyambe eza kweli efahami bwamba ukaya katujua dossier ya sambi wijuondo da mijimba mido wijuo mijimba do dossier ya sambi mitilo do dossier ya sambi yo do dossier ya sambi dani makabo dani na maregaze mali mwana mafanyaze ada matinze mabao mabwe maluka mabaizo wana hanyu leo sambi ngengweni rehaba ngara nzori mdaili ngamamba bana ngara msisao ngamani bahigara mambia ni kanini dabidi mumjuhe mlalo mahakama mvaize juba hizo mahakama dani sambia mreda ni zema kadaparo ndenda zema ye president komori eziahe hairumu kadani para bona kamaore na jana zingara mbapo stonzima abakaina ukirina de fidia haye joli kawazali kaina ukirina de fidia haye amjonda fidia haye histoire ya komori ya hatu haki ya hangu Chantna da fidia hawanru watu ushinda wavima amjonda fidia he ankide hangu mi mwana mkomori nchina urumani mru nchina bana muntineze bare abo bamando nikupewa amjonde he ankide ya hangu ukale wanru wanu wasawa hisandrabu kwa tina zorambia narkerathi baola mungwana kaisi hule ola mungwana kaisi hule amba 2024 ngwihonsi resevoti bahi rjomambia natoiranti resevoti shanga mono problem saini joka hujaike mabaya tena rudi dansi isengamani endo ndashinda na shirikali harmazi la voti mishi na komori kamrongo banu wona ndisha makomantori chanja parozisha azali ya zamba wallahi ndinza parozisha azali amba ngujerenge nsini ata jusqu'à 2031 au 2030 nda parozisha azali amba hadisi hiyo mimi jima nda parozisha au mri antole video hiyo tizamba bandu antole video hiyo nda paroyona dasi wasider tungao dasi wasider menya original sa mbauze mvu har ankule ngari mbauze mvu mbaze zepoe ba har ankule sai karjari bare hajua kari bare muyano da banu kana ushinda shilie hadikazi do muyano ye mwini 2024 maudu mwamba kama ndo msisebon tirangu 2021 hasibot mwamba kama ndo mfanya ndongo kaza kamjashinda mazifanya mwamba kama ngamjashona komori ndongo atavania kamjazibe hali maarufu bwana na sim lo Faransa ukaya mwanamshe shindi honziani ya njel maarufu arengevania ya bure kamjaibeha kamjabeha gari la irewe ukairewe shivunzie mindu kastushinda shahenda shirenge ya mtoka ukubali nunike yezi amtoka ukubali nunike yezi wewe unatuona fanya tamba ndongo unatoka ukubali nunike yezi uondoka kubali nimnikezi ngono bana himanele gari lini banu ini pare ya hale inuhunu mjini hatu so bado rasulu ekanja rongwa nayi ini pare ya hale afanywa ni Mohamed Sheikh Mbese ula rume 5000 neta ini hafanya emergency hata haitia gudro rahaka ijatimu
Shaje namna ya uangalia evelma wanadamu wenda osoni. Yewe ya mwangu urendo nai. Ekwe ni ngurendo nai. Vanu mitone mambiani. Ze median zuani nga zirandao. Ze parezan zuani ngizo bien. Ze parezi tilwa. Ze ndongozi fanyiwa. Kaza ali 2024. Bwana Komori. Hele kalima la mwiso. Hotu kufa hanu. Hema stay ya hanu. Leo barahima vandra hadisi. Ni mambiani. Kaza ali 2024 a continue hende. Gamzamba hindu. Kaza ali 2024 a continue. Gardamba hindu. Gardamba yemwiti. Gardamba hibia. Gardokamba hindi. Gardokamba hindi ya Rabi. Kwa kabati nkuhu. Kabati mbuzi. Kabati fukara. Kabati madiganana. Landa la tia kandidaturi la shindana na iraba na votile da balila nerimsi soronsi. Narto votile da balila nerilisi soronsi. Manele nartorenga daba rilihimise litante. Daba. Wallahi nartorenga daba ritante rilihimise. Rambeswa Komori ngar votole da balina. Nezalia soronsi. Kamtushida mapariseri ya lezeyo. Fahari ngudomredani malaba. Badrudila jamredani malaba. Ngamjuwao. Wandu wenda do jaba mrendeni matui, mrendeni maveke, abega, yaja, jambe mlalanishu, zainu, yaja, jambe mlalanishu, na bamrambo kwa watu turaka hunu, rado bamba makoshankudi. Wandu mrambula nao, rikarika vole sonti pia retungua. Leo waja kantarma media na nyumba warahara, Mkomori bahi hambano, banga bandu warongo wa harmeze media, no, kartufa na rongo warmensi, kartufa, atuanda we. Atuanda we kiyankli na kihikma. Eka fungwa ye harumu. Eka rivoti karjavoti ya saharumu. Ye hasaha jihubia. Hasaha jihubia. Yaboya atuanda si. Dehena raisi jojabanu. Ridombe zile girilo. Waowe kansi werenga wenda zao. Buja raisi wa mando la hende sahi. Buja wabidi la hende sahi. Buja wane la hende sahi. Buja tatoi azali harudiare je harma ilansi wiyo. Garantori singare girila la ba ya dungenza enza. Karjoka ya ndoma muwa. Wokwato fungana tainu wajangu wafunga nao mhanyonga. Yede sistemu ya hao mabwana wao, yede sistemu ya hao. Wandu wasoma wao, yede sistemu ya hao wajua Mwenyezi Mungu kana usisale karoronsi. Wongwa juwao wasomorana si, yede mana rengensi. Wasomorana si, yede mana warengensi. Welewa, change bani kwa jasoma, kwa dajo shinda bembe ya, wajua mna gari wei hamanda mirdora uwa. Shade mana warengensi, wasomo. Yabo batu sisi maraiya, narifanya strategia hatu, riwaonese. Abu ngamshukuru Mwenyezi Mungu, ngamamini kwa nama. Waserie wahangu wako unanza, prefere wakabana wamekomba inu. Ata negociateri, tuiramu, hamadambaye, uwengi arma evelma. Chase bon hamadambaye paske chao shindu joma suri na imana mswaho. Eko mwori rekaende, rekaka ejenda. Shahu joma suri na imana mswaho. Mbabi watu mafaransa, uhanyu ngwajo huijua. Mbabi watu ituma, ngwajo hujua. Au imma, wahukome wa uso, wahubusu, wahureme bizu, uono makokwa haho, uono evenma zinji. Pourquoi? Urohahale. Chihale yabu nga mumbo mungu manama. Tukufa sa negociateri. Ngujo huja. Asa negociateri ngujo huja. Na uo, Karsbutorambe, haka urongoza azali. Shaka urongoza ankli na hikma. Pour l'instant maintenant, kabati stari, mwana Mkomori wambo la verite, ujo shindar bazize. Ekati asa negociateri. Chawa ngujo huja. Wahozinele sambilahe mwana mswaho. Interneti. Tokanele fidelaho interneti. Changara amino kaswa Komori. Izo sisirele wao. Uka 2024 ambangu to sabon chienzahe. Reka hafanya, ya ferah. Reka kajafanya, ya ferah. Reka shinda continue, ya ferah. Reka kajashinda continue, ya ferah. Chasi sirasoma, hamanda aniba turasoma rijo sharia. Amba 2024 ngudo sabon. Na mheye mambe katufanya, singar johe ya rambe ngufanyo. Kabata ta, mbudori si jamru wano. Kati mbudori si jamru. Ngwambo nambe. C'est tout. Tosha salamu na Komori. Ko jimdi fuhanu sikuwa sa tena. Hanza hamungu.